अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद की छुट्टियां थी और बहुत मसरूफियत थी, आप सबकी भी और मेरी भी, तो बात ना हो सकी। और वैसे भी वो जो मेरा यूट्यूब हैंडल करते हैं उनके दफ्तर बंद थे, तो ये भी होता है, कभी मैं फ़ारिग नहीं होती, कभी वो फ़ारिग नहीं होते। खैर बड़ी अच्छी रही ईद माशाल्लाह। हम सुबह 9 बजे की नमाज़ पे गए थे, हाँ, न्यूयॉर्क में इनके इस्लामिक सेंटर में बच्चों के साथ। फिर वो भी एक बड़ा अच्छा नज़ारा है, और बच्चों को ज़रा मीरा ज़रा कोशिश करती है कि इनको इस तरह की चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिस में रहें। सभी करते हैं, यहाँ पे रहने के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को ये कल्चर दिखाया जाए। और मैं बड़ी हमेशा दाद देती हूँ कि यहाँ के लोगों ने, बाहर के लोगों ने अपने बच्चों को बहुत ही कल्चरली कनेक्ट किया हुआ है, जो शायद हम पाकिस्तान में रहते हुए नहीं करते। तो बस सुबह जो कपड़े पहने थे उसके बाद फिर वो चेंज कर लिए। भाई मैंने कहा क्या करती है, और बच्चे मुंह बसूरत थे, उनके स्कूल मिस हो गए, उनके मूड ऑफ थे, तो कोई उनका माहौल ही नहीं था कि मैं उनकी मतलब शक्लें दिखाती। वो आए भागी भागी, और वो बहुत सैड थी कि उनके स्कूल में आज पता नहीं क्या था, तो वो रह गया। हुरिया क्या था आपके स्कूल में जो आज आपका मिस हो गया? फील्ड थिंग थी वो, और बड़ा दुख लगा हुआ उस बात का। क्या करें अब हम, हैं क्या करना था आपने? There's different games अच्छा, there's like running and like वैसे आपने प्रे किया था कि वहां बारिश हो जाए? no. अगर बारिश हो जाती ना तो वो फिर इनका कैंसिल हो जाता, उनका आगे चला जाता ना। एक्चुअली ईद यहाँ होनी थी 8th को, फिर 7th को, फिर वो चांद के हिसाब से जब चेंज हुआ तो फिर भाई उनका वो दिन मिस हुआ, और आज फ्राइडे था, तो जाहिर है कि फिर वो वर्किंग डे भी था, और बड़े वाले ने भी ज़रा मुंह बसूरा था क्योंकि उनका भी स्कूल था आज। तो भाई फिर हम क्या करते, अब मीरा का ये था कि भाई अगर ईद तो साल में एक दफ़ा आती है। फिर उन्होंने इनको ये भी बताया था, मामा ने बताया था ना कि अल्लाह मियां ने सबसे बड़ी आपको, सबसे जो आपकी फेवरेट तरीन चीज़ है वो कुर्बानी के लिए, सेक्रीफाइस के लिए बताया। तो उन्होंने कहा कि अपना फील्ड डे भी आज जो है ना वो आप सेक्रीफाइस कर सकती हैं अल्लाह मियां के लिए, है ना उरिया? आपको मामा ने कहा था ना कि आपने आज अपना जो सेक्रीफाइस किया, अल्लाह मियां बहुत खुश होंगे कि आपने अपना फील्ड। You're doing a video. शर्म आ गई। अब शर्म बहुत आने लगी है भाई, जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं इनकी नेचर बदलती जा रही है। खैर बहरहाल ईदें आती हैं जाती हैं, और ईदों की एक अपनी खूबसूरत एक वो होती है यादें। हमारे बचपन में जब गोश्त आता था और बनता था, और फिर उसके बाद उसके जो एहतमाम होते थे अम्मी अब्बा के घर में, वो बड़े ज़बरदस्त थे। तो बल्कि मुझे याद है सबा हमीद जो हमारी बचपन की दोस्त है, उसके अब्बा रान देते थे। अब्बा कहते थे हमीद अख्तर दिखा दी रान आवेगी तो रोस्ट करांगे। तो बहरहाल वो एक बड़ी फेस्टिविटी होती थी, हम लोग बड़े शौक से खाते थे। यहाँ तो बेचारे ये लोग बकरे ही वहाँ करते हैं, क्योंकि जाहिर है कि बाहर रहने वाले जो है पाकिस्तान में ही करते हैं। मैंने भी इस दफ़ा यही किया कि मैं थी नहीं, तो मैंने अपने जो हेल्प है बशीर को कहा कि बेटे गांव में करा लो। और वो जो मेरा पुराना वाला बच्चा है साबिर, मैंने कहा चलो मेरे दिल को ये खुशी होगी कि उन लोगों ने खा लिया। तो और हुसैन साहब तो अपनी अम्मी के घर हैं, तो उन्होंने वहाँ कर लिया होगा। बहरहाल ये तो है, लेकिन एक रिवायत है, उसको रिवायत भी है और हुक्म भी है, उसका बड़ा एक वो है। बल्कि हुसैन साहब को इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है जो लोग कहते हैं कि ईद पे हम सो के गुजारते हैं, क्या है ईद आती है, वो कहते हैं ये क्या बात होती है, ये अल्लाह का हुक्म है, और बड़ा उनको गुस्सा आता है। बल्कि वो तो खुद छुरी फेरने पे बड़ा यकीन रखते हैं कि पिछले साल मुझसे भी फिरवाई थी छुरी, मेरी तो हवा निकल गई। उन्होंने कहा नहीं, जैसे हुक्म है, खून बहाना हुक्म है। अच्छा भाई, तो मैं उनके साथ चली गई थी। उस वक्त उनका नया नया ऑपरेशन हुआ था, तो मैं उनका कहना भी मान लिया, कुछ ज़्यादा बहस भी नहीं की कि मुझसे नहीं हो रहा। डर गई थी। तो ज़ाहिर खून देख के ज़रा सबका हौसला नहीं ना पड़ता। तो बहरहाल अब ये है कि यहाँ पे रह गए मेरे 2-3 दिन। अब जब आपको मैं भेजूँगी तब तक मेरे ख्याल में, हाँ, एक आध दिन ही रह गया होगा। फिर मैं यहाँ से इंशाल्लाह टोरंटो, और वहाँ की तैयारी है। अभी इन्होंने फिर मेरे साथ प्लान बना लिया है, कल इनके साथ शायद मॉल जाऊँगी। हाँ, क्योंकि हादी ने लिस्ट बनाई हुई थी अम्मा की, स्कूल डेज़ है ना बेचारों के। तो अब अम्मा हाथ जो आई हैं तो छुट्टियाँ 2-2 ढाई मिलती हैं, तो उसमें मैं बल्कि खाने पे जा रही हूँ तो बड़ा मुंह बना रहे थे कि क्यों जा रही हैं। तो मैंने कहा बेटे मेरी दोस्त है, मुझे मिलने दो। तो बहरहाल देखिए, मैं जब शॉपिंग पे जाऊँगी तब देखती हूँ वहाँ पे क्या हो रहा है। फिर एक और क्लिप बनाऊँगी, जमा करूँगी ना पहले 2-3 दिन, फिर आपके सामने लाऊँगी। मॉल में आई हूँ, मॉल में इतना रश है, इतना शोर है। बच्चों के साथ निकली हूँ शॉपिंग के लिए। शॉपिंग क्या, मैं तो आपको पता है शॉपिंग से ऐसी भागी हूँ कि बस वो फिर आदि को था कि अम्मा के साथ जाना है, तो चल पड़े, फिर क्या करें। लेकिन भाई मैं तो घबरा ही हूँ। अंदर को अपने कुछ जूते कपड़े देख रहे हैं, गौर करेंगे बोर।
پھر کوئی 10 چیزیں دیکھ کے پھر کہیں ڈیسائیڈ کریں گے تو پتہ نہیں کیا کریں گے. دیکھتے ہیں ابھی ہم نکلیں گے کہاں کہاں گھمائیں گے. میں تو اپنی پسند کے جوتوں کی دکان پہ گئی تھی مگر بھائی پھرتی ہیلیں. اب ہائی ہیل سے بھاگ گئی نا میں, ہائی ہیل سے بھاگ گئی, کمر میں درد ہوتا ہے اور اب ذرا ڈرنے لگی ہوں نا گرنے سے. ظاہر ہے 35 سال کے اوپر انسان کی عمر ہو جائے تو وہ ڈرتا ہی ہے نا. 35 سال سے اوپر جتنا مرضی اوپر چلے جائے, میں نے تو اجازت دی نہیں سب کو. بہرحال دنیا کی رونقیں اچھی لگتی ہیں. بڑا کچھ ہے بھائی یہاں پہ, بچے چلا چلا کے مار ڈالیں گے شام تک. آنے سے پہلے میں نے بڑی اچھی کڑی بنائی, بہت پیاری, بہت مزے کی, لیکن خیر اب رات کو جا کے کوئی پتہ نہیں یار کھلا دے برگر شرگر کوئی. جب بھوک لگے گی تو یہی کھا لیں گے کچھ نہ کچھ چائنیز وائنیز. دیکھتے ہیں. میں دیکھ کے بہت ہی پیارا خوشگوار رونق میلہ لگا ہوا ہے. یہ تو بڑی مزے کی کوئی ہینڈ میڈ کاسمیٹکس ہیں بھائی یہاں پہ. اوئے اوئے اوئے, ارے بھائی کیا کیا ہے یہ, صابن لگ رہے ہیں مجھے تو. یہ خوشبو اتنی پیاری آ رہی ہے. دنیا کتنی کریٹو ہو چکی ہے. او مائی گاڈ, سو نائس, سو کریٹو. او مائی گاڈ, واٹ از دس؟ Where? Oh, it's a bath bomb. That's our Black Rose bath bomb. Okay, but is this a soap? Sort of. Basically, you just take that, you drop that in the tub. It's a fizzer. You get oil, color, and then aromatherapy. That one's like a rose. Okay, I've never seen this anywhere. Yeah, I travel a lot, but I've never seen this. So nice and smells so good. Oh, yeah. It's a little of everything. Everything in here is natural. And what is this? That's a glitter spray. Body spray. Yeah, it's a nice sweet honey It's body a- spray with glitter in it, so it makes you shine. Okay. You also put that in the hair as well. All These right. are our fragrances. So nice, colorful and good smell. کتنی مزے کی چیزیں بھائی یہاں پہ آئے. ہائے ہائے ہائے. مگر چھوٹی بچیوں کے لیے نا, ٹین ایجز کے لیے نا, جن کا ٹین بچ چکا میری طرح, ان کے لیے نہیں. اٹس نائس. لینا لیوانا میں نے کچھ نہیں ہے, ایسے باتیں بنا کے نکل جاؤں گی. کتنی پیاری بیٹھنے کی جگہ ہے. اور یہ دیکھیں نا, یہاں پہ کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور انہوں نے بجائے سے کہ کوئی بورنگ سا پٹا لگا کے اتنا خوبصورت سب کچھ کیا ہوا ہے کہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. بہت ہی حسین. انسان چاہے تو کیا نہیں کر سکتے. خوبصورت جگہ بنی ہے. اور اوپر سے نیچے دیکھتے ہیں تو بھی نظر آتا ہے. ہائے ہائے, صبح مطلب دوپہری ہو گئی ہے اٹھتے اٹھتے. اپنی کل کی ویڈیوز دیکھ رہی تھی, میں نے کہا بھیجنے سے پہلے دیکھوں, تو میں نے کیا کہا کہ ماشاءاللہ ہادی کی 23rd برتھ. نہیں بھائی, ہادی تو سویٹ 16 ہونے والے, ماشاءاللہ. اور ان کی 23rd جون کو ایکچولی ان کی برتھ ڈے ہے. سو میں نے رات کو ان کو جو گفٹ لے کے دیا وہ بڑے خوش ہوئے. صبح مجھے اٹھایا نہیں, بستر پہ آ کے لاڈیاں کیں, اور حریہ سے بھی کہا اماں کو کسیاں کرو. پھر اس کو بھی کچھ لے کے دیا نا, کیونکہ ظاہر ہادی کا ذرا گفٹ تھوڑا مہنگا تھا, بڑے ہیں نا وہ. تو اس نے کہا تو کچھ نہیں, لیکن میرا نے کہا کہ کہیں حسرت نہ آ جائے دل میں, تو اماں ذرا چل کے طرح ان کی پسند کی کچھ, وہ ایک دو انہوں نے ٹی شرٹس پسند کی تھی, وہ بھی میں نے لے دی. تو صبح وہ گریٹفل ہگیز ہو رہی تھی, گریٹفل ہگیز, مطلب کہ اماں نے ان کی پسند کی چیزیں لی ہیں. بچے خوش ہوتے ہیں تو مزہ آتا ہے. تو انشاءاللہ بس آپ دعا کیجیے گا. ہادی کی 16ویں سالگرہ ہے 23 جون کو. میں تو نہیں ہوگی یہاں پہ, لیکن انشاءاللہ یہ لوگ ٹورانٹو آئیں گے, پھر ہم وہاں اکٹھے ہوں گے تو خالہ کے ساتھ پھر برتھ ڈے منائیں گے. تو بس یہی ہے, ایک خالہ اور ایک خالہ, دونوں کی ایک ایک خالہ, نہ ماموں نہ چاچا نہ پھوپھی نہ کچھ. تو بہرحال جو بھی ہے, یہ 2-4 رشتے بھی اللہ کا شکر ہے, ان کی سب کی قدر ہونی چاہیے. جو بھی رشتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. اور انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ بات ہوگی. آج تو بس اتنا ہی. میں نے کہا ہے, میں نے کیا کہا کہ 23ویں سالگرہ, میرا بچہ تو بھی چھوٹا سا ہے. تو بھی خیر سے ماشاءاللہ ازدیار 19 کے ہو گئے, 30 مارچ کو ہوئے گا. ان کی بھی سالگرہ میرے پیچھے ہوئی, تو بھائی ان کی ایک ہی منا لیں گے وہاں جا کے. چٹیاں تو اماں کو ہی پڑتی ہیں نا, مطلب یہ پھر تو یہ ہے نا کہ اماں آئیں یہاں, اب بابا بھی آ جائیں گے, تو وہ بھی پاکستان گئے ہوئے ہیں, وہ بھی آ جائیں گے, تو ذرا یہ بھی پہنچیں گی, تو سر ہم پھر ایک سالگرہ دونوں کی جوائنٹ منا لیں گے انشاءاللہ. ہاں, پم کی بھی تو گزری ہے 9 مئی کو, اور حریہ کی بھی گزری ہے اپریل میں. بس چاروں کی ایک دفعہ میں نپٹا دوں گی. چلے پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. تھینک یو, خدا حافظ.